Smile morning, smile morning, Nice to meet you. smile morning. Yes, me too. And okay, before we start, maybe I will introduce you and inform the participant about our class. Yes. Okay, oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Iya, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semuanya ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya dalam Amin. kondisi sehat walafiat. Dan alhamdulillah setelah Ramadan ya kita bisa bersua di channel ini dalam rangka bersama-sama belajar kembali sebenarnya eh, baik yang baru maupun yang lama yang sudah pernah belajar sujud maksudnya ya. Selamat bergabung, selamat kumpul kembali dalam channel ini dan insya Allah kita selama 2 hari ini akan belajar sujud. Dan ini kita lakukan karena memang biasanya selama bulan Maret itu adalah hari kelahiran dan juga hari kematian ya. Artinya gitu ya, meninggalnya Prof. Jiwu. Dan biasanya Sujok Internasional, Asosiasi Sujok Internasional mengadakan bakti sosial lah, artinya gitu ya. Bakti sosialnya bisa banyak hal, bisa berupa treatment, bisa berupa pembelajaran, dan mungkin hal-hal yang lain. Dan Alhamdulillah, jadi insya Allah 2 hari ini kita akan refresh, kemudian juga belajar buat yang baru mengenal sujok, apa itu sujok, dan kita akan diajarkan langsung oleh Madam Bupinder Kaur. Beliau adalah eh, apa termasuk ketua ISA di New Delhi dan juga bagian dari Board of ISA ya, dan beliau adalah pemegang gold 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 medal, artinya eh, levelnya memang level tertentu di Sujok yang memang diberikan langsung oleh Prof. Pangjiwu. Dan kita harapkan Bapak Ibu bisa aktif nanti juga. Silakan bertanya apakah itu nanti dalam bentuk langsung juga boleh ya, raise hand juga atau langsung boleh. Kemudian bisa juga pakai chatting ya, nanti di session-session tertentu kalau memang ada yang kurang jelas juga Bapak Ibu bisa bertanya. Dan itu untuk hari pertama kita akan belajar Sujok for Everybody ya. Ada buku khusus, buku satu khusus yang mengenalkan Sujok for Everybody. Yang kedua, hari kedua besok di jam yang sama, insya Allah kita dari jam 9 sampai jam 12, Bapak Ibu ya. Kita belajar hari kedua itu pembahasan kasus ya. Jadi ini sebenarnya sangat juga disarankan buat teman-teman yang sudah pernah ikut Siski sama Triorigin. Jadi kelas-kelas madam yang sudah pernah diikuti, kita akan bahas 10 atau 11 cases, mudah-mudahan juga cukup waktunya. Nah, jika memang ada berlebih, maksudnya lebih, Bapak Ibu juga bisa besok eh, untuk bertanya case-case yang lain. Nah, itu mungkin. Dan untuk lancarnya acara, sebelum kita mulai jam 9 ya. Nah, kita harapkan mari kita sama-sama berdoa, juga berdoa bagi Propak Jiwu ya. Artinya kalau biasanya ada sesi mengheningkan cipta kalau di Sujok ya. Nah, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan acara kita 2 hari ini berjalan lancar, Bapak Ibu, tanpa ada hambatan. Dan semoga apa yang beliau ajarkan ke kita juga menjadi pengetahuan yang artinya bisa bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, maupun orang lain.
Sebelum kita mulai acara, mari sama-sama kita take a prayer, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu, dan insya Allah kita pakai penerjemah ya. Jadi insya Allah saya mencoba karena diminta sama beliau juga untuk mencoba menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Jadi nanti setelah beliau berbicara, saya mencoba menerjemahkannya ya. Semampu saya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan juga nggak salah dari apa yang beliau ingin sampaikan. Itu mungkin dan insya Allah ada jeda waktu istirahatnya Bapak Ibu. Madam, what time you want to be take rest like drink coffee or others? Okay, you can announce whenever you feel Just okay. only You can 10 minutes or 15 minutes? 10 minutes also okay. 10 minutes. For me, it's After okay. 1 For hour me, you atau 2 think hours? about group. Yes. Yeah. Whatever is convenient for group, you can just announce. I am ready for 3 hours also, and Yeah, in middle we can have a break. Yes, because I will cover Okay. maximum topic today. Oke, Bapak Ibu, mungkin setelah 1 jam atau 1,5 jam atau 2 jam baru kita take a break, Bapak Ibu. Ada yang setuju? 1 atau 2 jam? Maybe 15 minutes for coffee break we can have. Setuju. Kita Because bikin 3 2 hours. kali aja. Bikin 2 Apa? kali, mungkin saran saya. Jadi misalnya 1 jam, break 10 menit, 1 jam lagi, break 10 menit. Makasih. Oke. Jadi every 1 hour, Madam, they want to take a break, ya. Just only maybe 10 minutes, ya. Jadi Okay, nanti fine. Bapak Ibu, iya. Jadi nanti setelah 1 jaman kurang lebih kita akan break, ya. 10 menit. Setelah itu langsung join ya, nggak usah keluar. Nah nanti kita lanjut. Okay, so Oke, you can itu just mungkin. give me reminder after whenever Yes. break time Oke. comes. Oke. Oke, Madam, please you can start. Okay. Okay. Thank you so much for inviting me on this platform on the occasion of Professor Park Jae-woo's most memorable day, like 11th March, 25th March. We are always celebrating and remembering. In fact, we are remembering and we are sharing Sujok with everybody. Ya, jadi terima kasih beliau mengucapkan. Jadi biasanya setiap 25 Maret memang ada acara perayaan ya secara internasional mengingat atau mengenang kembali jasa-jasa besar Prof. Park Jae-woo terkait dengan Sujok sampai dengan saat ini. And I have a great respect for our Indonesia families because I have been there. I have visited Indonesia and I've conducted live classes. So here I can see new faces. Also, I can see old faces. To all our beautiful participants, I humbly bow for coming together, learning together, and spreading smile in Indonesia. Ya, beliau juga mengucapkan terima kasih ya karena memang beliau sudah pernah juga ada datang ke Indonesia. Jadi di sini juga ada yang baru-baru banyak insya Allah dan yang lama-lama juga dan mudah-mudahan terus ya kita juga bisa bersama-sama belajar Sujok. So today we are discussing Sujok points, Sujok correspondence system. We have a plan of 2 days. Like day 1, we are discussing Sujok for new people. Also old first people are here. Yes, new participants, because today the topic is the foundation of Sujok. And day 2, we will be discussing all advanced techniques and also difficult cases with the help of 6 key and Tri-Origin. You are welcome, new people welcome,
all people welcome. So this day 1 is for everybody. Day 2 also you can join, but this is more understandable for advanced participants. But you are welcome. Everybody is welcome to see how we are working. Iya, hari pertama kita akan belajar basic dari Sujok. Kita akan belajar korespondensi sistem dan karena di sini juga banyak yang baru, memang kita ingin yang baru-baru juga kenal itu Sujok seperti apa, langsung dari gurunya, maksud saya gitu ya. Yang kedua, hari kedua, insya Allah kita akan bahas ada kurang lebih 11 cases yang sudah kita diskusikan ya sebelumnya. Beliau juga menyarankan case apa saja, kemudian saya sampaikan. Dan itu tentu akan, karena case-nya juga case-case berat, artinya teknik-tekniknya pun teknik 6 key dengan triorigin. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki basic pemahaman itu, silahkan tetap join, artinya Bapak Ibu bisa nanti meniru tekniknya seperti apa. Dan buat yang sudah pernah belajar, harapannya tetap join terus Bapak Ibu. So let's start our day today. All participants, I hope they will also get some tips from this session, but I will keep my focus on new people so that they also start their journey. Ya, jadi tetap ya sekarang harapannya buat teman-teman yang sudah pernah belajar pun ada tips-tips yang mungkin bisa berguna buat kita, dan beliau tetap akan fokus buat yang baru-baru ya. So now, these days, when you see that all people are having some or the other problem, yes, it can be big problem, it can be small problem, yes, maybe little cough, cold, yes, little chest congestion, headache, cervical, yes, sometimes small problems, big problems, maximum people are suffering. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini, banyak orang yang juga punya problem, apakah itu problemnya kecil maupun problemnya yang besar. Seperti yang kecil itu tadi, seperti batuk pilek, ya, pusing, mungkin sakit leher. We go to the doctor when the disease reaches last stage. When we get the symptom of disease for the first time, that time we ignore. Iya, jadi biasanya dia datang ke dokter itu kalau sakitnya sudah pada last stage tadi ya, step yang akhir, dan padahal simptom awal itu biasanya nggak dikenal, maksudnya nggak diabaikan. This is the point where you should focus that as soon as the first symptom of disease appears, immediately start doing sujo. Don't wait for the doctor. Ya, jadi fokus poinnya adalah ya, jika memang tadi muncul ya sakit, jangan apa istilahnya dibiarkan. Jadi lakukan langkah awalnya dengan sujok. My clinical experience, I see that people come to us when they have experienced all doctors, they have chronic diseases. They come at last to Sujo Clinic. Ya, ini pengalaman beliau di klinik. Jadi biasanya orang datang ya itu sudah tahap yang dia sudah ke banyak dokter, sudah kronik baru datang. So we are helping all types of patients, chronic, new. But I have a suggestion that after attending this webinar, yes, when you experience knee pain, headache, or small disease, please take immediate action so that disease does not become chronic. Ya, pesannya adalah ya, jadi jika ada sakit itu yang baru ya, maka jangan dibiarkan, artinya langsung dilakukan treatment ya, tadi seperti batuk, pilek dan sebagainya. Jadi immediately lakukan action, jangan sampai jadi kronik. Yes,
So today I will try to explain in the most easiest way so that a beginner can start his journey immediately. Ya, hari ini akan dilakukan ya beliau dengan sesuatu yang sangat mudah sehingga siapapun buat pemula bisa melakukan terapi ini. So Su means hand, Jog is foot. Ya, sujok, su artinya itu tangan, ya. Kemudian kaki itu adalah jok. This Sujok word is not a simple word. It expresses the most powerful healing word living inside us. Ini bukan hanya sebatas kalimat sederhana, tapi ini adalah memiliki power healing ya di antara bagian tubuh kita. Yes, so inside our body, many healing energies are flowing. Di badan kita banyak energi sistem yang mengalir. More than 99% we have metaphysical. Less than 1% we have physical. What you talk about, organ, yes, body parts. This is just less than a 1%, but maximum part is metaphysical world, and that is very powerful world. Ya, jadi beliau menyebutkan bahwa lebih dari 99% bagian tubuh kita itu adalah metaphysical world. Dan itu sangat powerful. Sementara hanya 1% yang physical world, ya seperti tadi sistem organ dan sebagainya. Only thing is that how to enter that wonderful, beautiful, healing world which is hidden inside us. Where is the key? How to open the door so that we can open healing energies inside body and then allow to flow everywhere in our body. Ya, yang menjadi kuncinya adalah bagaimana kita masuk ya ke healing world tadi. Kita bagaimana tahu kuncinya sehingga kita bisa mengaplikasikannya atau menggunakannya. So Sujok is like a key. Open that door to open the lock so that we enter our healing world. Ya, jadi sujok itu seperti kunci ya, kunci pembuka sehingga kita bisa masuk ke dunia pengobatan. So hand and foot, this is like four clinic. We have two hand, we have 2 feet. So this is like four clinic all the time with us. Ya, kita memiliki 4 klinik di badan kita ini, yaitu 2 tangan dan 2 kaki. So that is why whenever disease comes, yes, whenever we have disease symptoms, we are in the market, yes, airport, yes, we are in public places. Immediately you can take action because Sujok does not need many tools. Ya, jadi dimanapun kita berada, ketika kita ada sakit, apakah itu di pasar, di airport, ataupun di tempat yang lain, kita bisa melakukan actionnya segera, karena juga banyak tools yang bisa dipakai. So there is a beautiful connection between hand and body. Ada banyak hubungan antara badan besar kita dengan tangan. Hand looks like simple. This part is made of skin, flesh, blood, bone, but this is not the story of hand. This is like physical world of hand. Ya, tangan punya dunia fisikal. Kalau kita lihat tangan itu bukan hanya ada kulit tadi ya, atau mungkin daging, darah, ya. Itu yang sesuatu yang fisikal. But metaphysical power is infinite in our hand system if we use it correctly. Adapun yang metafisikal juga ada, sehingga bagaimana kita mengaplikasikannya For secara example, benar. For example, you buy a laptop. Yes, you are beginner. Yes, in laptop working. Yes, then you know little. Slowly, when you learn all the techniques of laptop, you are aware of keyboard. Yes, then you can open innumerable sites.
But a child learning for the first time, maybe he can open one side. Yes, maybe just a simple start. But laptop can do wonders, can connect you with the whole world. So this is physical world which can help you in connecting with the whole world. This laptop. Ya, jadi dicontohkan bagaimana ketika kita baru mengenal laptop tadi ya. Jadi kalau buat yang awal mungkin kita atau anak-anak gitu, maka kita bisa cuman taunya satu sisi saja, yang sesuatu yang sederhana saja. Namun sesungguhnya dengan physical world tadi, artinya dunia fisik, kita juga bisa masuk ke dunia yang lain ketika kita mengetahuinya. So this hand is also like a laptop. Yes, when you don't know Sujo, you just know to work. This hand can participate in working. Yes, you can do fine works, you can do heavy works. You have just this awareness that hand can do this kind of work. Only this awareness we are carrying. Ya, sama halnya dengan laptop tadi, tangan, kalau kita kenal cuman selama ini sebagai tangan, ya untuk bekerja saja, apakah itu kerjaan ringan ataupun kerjaan berat. When we become aware of keyboard of hand, then with using properly that keyboard, we can open big world, not only body, but we can open everything which is connected to the body. Oke. Jadi kalau kita lihat keyboard, contohnya gitu tadi, maka dengan keyboard kita juga bisa di laptop tadi ya, kita bisa apapun kita buka. Nah, jadi sama halnya dengan tangan. Jadi dengan kita mengetahui tangan ini bukan hanya tadi yang fisikal saja, tapi kita bisa connected terkait dengan banyak hal yang ada di badan kita. First of all, we have to understand very clearly that hand, Professor Park Jae-woo, he said one sentence that was like a big bang. He said that hand is similar to human body. Satu yang disampaikan oleh Prof. Park Jae-woo adalah bahwa tangan kita ini ya itu sangat mirip dengan tubuh besar manusia. Yes, when he said hand is similar to human body, he is not just talking about body parts like middle two fingers, leg, side two fingers, arm, thumb is head. Ya, ketika tadi beliau menyebutkan bahwa tangan mirip dengan tubuh besar bukan berarti hanya menjelaskan bahwa jempol ini mirip dengan kepala, dua jari di tengah ini mirip dengan kaki, bukan hanya itu. So this body information is very little. But when you understand the real meaning, hand is similar to human body, then whatever exists in the body is reflected in the hand and feet, whatever. Jadi bukan hanya sesimpel itu ya. Jadi ketika kita paham bahwa ada konsep kemiripan antara tangan dengan tubuh besar manusia, maka apapun yang ada di tubuh besar manusia itu ada di tangan. So hand and feet are like mirrors of the whole body. Tangan dan kaki itu seperti cermin dari seluruh bagian tubuh besar kita. So if you understand this simple sentence, then do you know that body is carrying metaphysical world also, not just organs and body parts? Ya, ketika kita sadar dengan simple sentences tadi bahwa tangan itu mirip dengan tubuh besar, berarti bukan hanya fungsi tangan itu sebagai fisikal, tapi juga yang metafisikal. Yes, so we have emotions, yes, we have memory, we have soul, yes, entire mind world is there, soul world is there. This is all metaphysical. In medical equipment, we cannot see this in X-rays and ultrasound. We cannot see our soul, we cannot see our emotion. Ya, jadi emosi, memori ya, kemudian dunia soul tadi
kita nggak bisa ngedeteknya menggunakan medical equipment. That is why when we understand hand is similar to human body, the real essence is that whatever we have in our body, whether it is metaphysical or physical, yes, like meridians, chakras, diamond energy system, whatever we have in our body, everything is reflected on our hand and feet. Only thing is we need a proper keyboard to enter these worlds. Oke. Jadi esensinya adalah ketika kita paham tadi bahwa hand similar dengan human body, maka apapun yang ada di tubuh besar kita, baik yang fisikal maupun metafisikal, seperti energi sistem, meridian, cakra, dan sebagainya, itu dia terrefleksikan di tangan dan kaki kita. Dan yang penting kuncinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan keyboardnya, artinya kita paham kuncinya. Maximum people know here that we have organs inside. Yes, we have body parts inside. But these organs and body parts are connected with the universe. Yes, they are connected with the soul. They are connected with the mind. Every moment they are interacting with the energies. Iya, jadi ketika kita paham bahwa buat kita yang umum kita kenal ada organ inside, body part, ada bagian-bagian tubuh, baik tangan, kaki, dan sebagainya, itu sesungguhnya connect dengan universe, ya, termasuk mind dan sebagainya. Imagine like this is organ. Yes. So this is like organ. For example, this is heart organ. In correspondence system, we try to find the point of heart in basic system, in sex system, mini system. Yes, we are working on this. Yes, but this heart organ is receiving energy from the metaphysical world. This is energy supply coming to the heart organ. That is why sometimes when we treat heart point, out of 10 people, 7 people will get result. Maybe 3 people they don't get result because disturbance is here, not here. Jadi kalau dicontohkan alat yang beliau pegang ini sebagai jantung tadi, ketika kita menerapi dengan sistem korespondensi, apakah itu sistem basic, mini system, dan yang lain-lain, di bagian itu maka bisa jadi dari 10 orang, 7 orangnya sembuh. Mungkin 3 orangnya tidak, karena tadi bisa jadi dia connect dengan metaphysical world. Yes, so that is why Sujok explains the entire subject, physical world, metaphysical world. Sometimes patient needs working on correspondence system on point, and sometimes patient needs working on this energy network. Itu mengapa Sujok menjelaskan semua ya, jadi entire subjek. Jadi banyak subjek, apakah itu yang kaitannya dengan fisikal maupun metafisikal. Jadi bisa jadi ada yang dengan sistem korespondensi saja dia cukup, tapi bisa jadi ada yang tidak seperti contoh tadi. So that is why Sujok is not limited to point. We are all the time asking, oh, where is liver point? Where is shoulder point? Yes, so it has vast understanding. It is point, but at the same time, which energy is behind that point? That is very important to solve, to heal from deep root healing. Ya, jadi bisa jadi nggak hanya poin ya, karena selama ini kita pengennya, oh itu kalau itu titik poin jantung atau sebagainya. Bisa jadi memang itu bisa, tapi yang beliau sebutkan tadi penting buat kita, very important buat kita untuk, karena bisa jadi dia terhubung dengan sistem energi tadi, sehingga perlu bagi kita untuk mencari root healingnya, rootnya, akarnya. So how this Sujok is working, I want to explain to our beginners.
Ya, jadi ini buat pemula bagaimana sujok itu bekerja beliau akan jelaskan. So, hand is representing the points, the systems of body. Ya, tangan kita ini merepresentasikan sistem dari badan kita. So, when body has sickness, disease, all the point connected to the disease part, yes, those points become very sensitive. Ya, jadi ketika ada bagian tubuh kita yang sakit, apapun itu, maka tangan ini akan memberikan sinyal berupa sensitivitas atau Yes, sangat so sensitif. this on pressing those points, that point is very painful. Even you press little, that point is very painful. Jadi titik-titik ini yang merepresentasikan tubuh besar kita itu ketika dia dipencet atau ditekan, dia sangat nyeri meskipun hanya tekanan yang ringan. There is a very sensitive connection between body and hand, very sensitive. Especially the skin of hand is carrying very powerful waves, sensitive energy, which connects body part immediately. Ya, jadi ada sensitif energi ya berupa gelombang yang ada di kulit kita, yang ada di tangan. Ya, dia connect ke bagian yang sakit di tubuh besar. So nervous system is in the between. Yes, it is sending the waves. When body gets problem, it sends waves to the hand. And when we heal the hand, then it also sends curative waves back to the body. As a result, this body is healed. Iya, nah yang kedua ada nerve system tadi. Jadi ketika ada bagian yang sakit di tubuh besar kita, maka tangan tadi akan ada wave berupa gelombang di nerves ya. Dan ketika kita melakukan treatment di tangan, maka wave tadi akan memberikan kesembuhan ke tempat sakit di badan besar. Only thing is, we need to stimulate a correct point. If we stimulate correct point, even the most difficult disease can leave our body. Jadi yang penting buat kita adalah melakukan stimulasi di titik yang benar ya, correct point ya, yang kaitannya related dengan tubuh yang sakit sehingga meskipun nanti sakitnya juga sakit berat, maka dia akan memberikan gelombang kesembuhan ke tempat sakit. That is why we have rules. Like if first day we got good result, 50 percentage, 40 percentage or 60 percentage, don't stop the treatment until you get full cure. People sometimes they stop in the middle and disease comes back again. Ya, jadi yang penting ada aturannya Bapak Ibu bahwa kalau kita melakukan treatmentnya meskipun kita mendapatkan tingkat kesembuhannya baru 15% atau 40% atau bahkan 60%, maka jangan stop di tengah-tengahnya. Ya, kita harus melakukan terus sampai benar-benar kita sembuh. So it needs effort, little time, but it is better than eating medicines and then creating future side effects in body. Nah, yang penting beliau tadi ya meskipun banyak effortnya, ada usaha, tapi jangan sampai tadi minum obat ya kan gitu ya. Kalau minum obat atau tadi bahkan berhenti, bahkan akan berefek ke badan kita secara lebih berat lagi. So you can contact your nearby Sujok therapist. We have many Sujok therapists in Indonesia. So you can contact them and you can also learn from them. Yes, and if you don't get time to go every day, you learn your points from them. Idea is that don't leave your treatment in middle to get grand perfection in your curing healing journey. Ya, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya sekarang di negeri kita juga sudah banyak teman-teman yang belajar sujok. Jadi saran beliau tadi bisa datang ke sujok terapisnya dan bisa minta tadi resepnya gimana ngobatinnya. Jadi bisa dilakukan pengulangan sendiri di rumah Bapak Ibu untuk kemudian
jangan stop tadi beliau bilang ya, supaya dapat grand perfection ya dari apa yang dilakukan terapi Bapak Ibu. So why Professor Park Jae-woo said that Sujok is for everybody? Yes, because it is very simple, especially correspondence system. Everybody can learn easily. It is very simple. Ya, jadi itu mengapa Prof. Agdiu juga menyebutkan Sujok itu for everybody, khususnya ya dengan sistem korespondensi ya karena bisa dipelajari oleh siapapun dan sangat sederhana. It is safe and no side effect. Dia aman dan tidak ada efek samping. Yes, so that is why you should never have a fear of side effect if you are taking medicine. Okay, it's fine. You can start doing Sujok treatment every day because it will not give you side effects. Ya, yang berikutnya adalah tidak ada efek samping Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu nanti mengkonsumsi obat ya, tetap bisa menggunakan Sujok. Don't stop your medicines, yes, without doctor's advice, because when you are doing Sujok treatment continuously and after a month or 1.5 a month, when you go for a medical checkup, your parameters will show very good result, and doctor on his own he will reduce the medicine slowly, and he will stop the medicine when you are doing regular Sujok. Ya, jadi begitu Bapak Ibu melakukan regular Sujok tadi, meskipun Bapak Ibu mungkin dalam mengkonsumsi obat tadi, bisa jadi 1 bulan atau 1,5 bulan setelah menggunakan Sujok, Bapak Ibu ketika di check up itu bisa jadi akan terjadi penurunan sehingga dokternya pun akan memberikan regulasi yang baru. So, Sujok correspondence system. First of all, we should know that why we use this word correspondence. Ya, jadi Sujok mengenalkan sebuah sistem korespondensi sistem, itu mengapa kita kenal dengan Sujok korespondensi. Because hand is talking with the body. There is a communication going on between body and hand. There is a correspondence going between body and hand. Jadi ada komunikasi antara tubuh besar kita dengan tangan. Jadi ada korespondensi sistem. That is why we use this word correspondence cure system. Tutup Bapak Ibu yang Pak Purnama mungkin Kang boleh dibantu suaranya keluar Kang. Oke, Madam, please. Yes. So that is why we are using this word correspondence, because hand and body corresponding, talking. Ya, itu mengapa kita menggunakan korespondensi karena antara tangan dengan body tadi ada talking. So it is independent, logical, systematic, detailed, and it is recognized by the whole world. That is why this therapy is also called honorary therapy, because it is honored and it is recognized by the whole world. Iya, teknik ini sudah dikenal oleh whole world. Jadi itu mengapa ini juga disebut dengan terapi independen tadi ya, dan sangat juga detail untuk bisa dipelajari. And in coming time, in the field of alternative medicine, Sujok will stand as a crown of alternative medicine because easy to apply and quick result. Ya, sebagai alternatif medicine, maka Sujok ini juga bisa menjadi mahkota ya. Karena apa? Salah satu di antaranya dia sangat mudah. So this is the picture, hand showing representation of full body. Ini gambar bagaimana tangan ini merepresentasikan seluruh bagian tubuh besar manusia. We have to catch this one word, similarity. This is very important word. Nah, yang perlu diambil ya kata-katanya adalah konsep similarity ya. Similarity says this is the law of the universe
when two things are similar, energy exchange is very strong. Ya, jadi menurut dunia science base juga disebutkan jika ada dua benda yang similar, ya mirip, maka energi exchange-nya itu sangat cepat. For example, like in your Indonesian language, yes, if I talk in Indonesian language, you will understand very well. We don't need translator. Yes, so this similarity is missing. Yes, so I'm not talking in Indonesian language. So if two people are talking in this language, you understand each other very well. Quickly you understand. This is similarity of language. This is called similarity principle. When two things are similar, energy exchange very fast. Ya, jadi beliau menggambarkan bagaimana tadi dengan konsep kemiripan, maka apabila ada dua hal yang banyak kemiripannya, maka energinya cepat. Contohnya tadi bagaimana beliau menjelaskan, kalau beliau menjelaskan dalam bahasa Indonesia pasti akan cepat lebih nangkepnya tanpa harus translation. So this rule is applicable in the whole universe when two things are similar, whether you see plant world, animal world, human being world. Yes. So on the principle of similarity, they're communicating with each other in their own language, in their silent language, yes, in their expressed language, but everything is connected because of the similarity principle. Ya, jadi dengan konsep similarity tadi atau kemiripan tadi, maka terjadi komunikasi yang sangat cepat, apakah itu terjadi di dunia manusia, dunia hewan, dunia tanaman, baik itu yang bisa diekspresikan ataupun yang silent. That's why the divine creator created hand similar to human body so that body and hand can interact very well and you can use this hand as a healing system. Ya, itu mengapa tadi Tuhan dalam hal ini menciptakan bahwa tangan ini sangat mirip dengan tubuh besar kita sehingga dia bisa menjadi bagian dari healing system tadi. So this hand you see front, we say front part of hand. Yes, where we don't have nails. This is front part of hand. So front hand is holding the points of front body. Ya, ini bagian penampakan di gambar adalah bagian depan ya. Jadi bagian depan tangan kita ini yang nggak ada kuku, itu mencerminkan bagian depan tubuh besar kita. And back side where you see nails, this is holding information of back body like spine, kidneys. Ya, ketika kita tampakkan di gambar ini juga bagian dari punggung tangan di mana situ ada kuku, dan itu akan menggambarkan bagian besar tubuh besar kita di mana situ ada tulang belakang termasuk ginjal. So now before we go to detailed parts of body, here I want to introduce that what kind of tools you need in your treatment kit to start your Sujok journey. Ya, sebelum beliau menjelaskan detail part of our body, ya bagian dari tubuh besar kita, beliau juga akan menjelaskan tools, ya alat-alat yang Bapak Ibu bisa menggunakan tadi nanti untuk stimulasinya. So there are not many tools. Yes, simple tools. And when you have these tools stay with you for long time. Yes, you don't need to throw. Ya, jadi alatnya juga nggak banyak Bapak Ibu. Jadi dia menggunakan simple tools ya, dan simple tools ini bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi nggak perlu untuk dibuang ya. So you can see first tool, this is probe. Yes, we also say Jimmy. This probe is the most important tool of Sujok therapist. Nah, yang pertama yang beliau sampaikan adalah probe. Nah, ini adalah yang most simple ya. Jadi yang biasa dipakai oleh terapi sujok itu adalah probe. Yes, so with the help of this tool, we try to find the painful point on the hand.
Ya, dengan menggunakan probe ini kita nanti akan mencari titik nyerinya di tangan. When you see this probe, one side has small size ball and the other side has big size ball. Ya, ketika kita melihat dua ujung dari probe ini, ada yang ujungnya itu kecil seperti bola kecil dan ada yang satunya bola besar. So, why this tool is important? Because in our treatment strategy, yes, we reach the perfect area on the hand, and using this probe, we stimulate that area. Ya, mengapa probe ini penting? Karena tadi kita akan mencari ya titik nyeri di tangan yang related dengan bagian tubuh besar kita yang sakit dan kita akan menstimulasinya juga. Yes, and this stimulation is little deeper. With thumb, you cannot stimulate that exact point. We need a tool. Ya, meskipun kita bisa menggunakan dengan thumb ya, tapi dia tidak akan lebih presisi ya dibandingkan kita menggunakan probe. So then how to stimulate the point is also a science. Nah, itu mengapa bagaimana cara untuk menstimulasinya itu juga penting. I will also give you second option like in emergency if you don't have this tool, then how to do treatment. You should not stop. I will give you nature tools also. But for professional therapist, if you're working like a therapist, then you need this tool. Ya, buat Anda yang memang ingin jadi terapis, beliau sarankan tadi alat ini penting. Tapi jika kondisi darurat, beliau juga nanti akan mencontohkan bagaimana di nature, ya, di alam kita bisa menggunakannya. Yes. So when you will learn how to find your point, after reaching the point, yes, you have to create vibration on that point. Ya, jadi yang penting adalah tentukan dulu titik nyerinya, cari dulu, kemudian baru lakukan vibrasi jadi getaran. So there are many techniques to attend this point. If Ya, ada admin banyak can mute teknik. mic or mute mic, if admin can do mute all so that Kalau in question answer session we can open. yes. Jadi Bapak Ibu tolong mic-nya dimatikan ya. Nanti kalau nanti ada tanya jawab bisa dibuka. So when we find, for example, you will learn how to find the point. When you reach the perfect point, you can put a mark on that area. Ya, nanti kita akan belajar cara mencari titik nyerinya. Namun saran beliau ya, kalau sudah ketemu lakukan penandaan. Yes. So first thing is finding the correct point, and that finding correct point is also with the help of probe. We are checking one by one, keeping a probe in a perpendicular direction one by one. In the system, whatever system you are using, basic, insect, mini, as per the system, we are checking all the point one by one, keeping probe in perpendicular direction. Ya, jadi ketika menggunakan probe, apakah itu nanti di korespondensi basic, standar maupun mini, maka cari titik nyerinya satu demi satu dengan probe-nya dengan arah tegak lurus seperti contoh. It is like press, release, press, release. And one by one, we are checking the entire area where we are focusing for disease. Ya, lakukan ya satu demi satu di titik nyerinya, ya press, kemudian release, press, release seperti itu. Don't do quickly like this. This is not Oh. correct way. Don't do quickly like this. This is not correct way. Ya, jadi kalau cepat-cepat itu bukan cara yang benar ya. Jadi lakukan seperti contoh perlahan-lahan. This probe has also levels, phases, not just doing quickly and fixing seed. It is not perfect treatment.
Hmm. Jadi lakukan ya itu dengan selevel. Artinya ketika kita melakukan penekanan itu dengan selevel itu artinya perlahan-lahan bukan dengan cepat-cepat. So first work is find the point. This is first work of probe. Ya, langkah pertama yang penting adalah cari pain point-nya tadi ya, titik nyerinya. And finding point means you have to find that point which is very sensitive, yes, sharp, and it is giving strange pain more than normal pressure pain. Ya, jadi lakukan yang pertama itu cari titik nyeri itu yang seperti apa, yang sangat sensitif atau strain point ya, titik yang aneh. Don't be satisfied with just one point because sometimes patient is misguiding. Yes, immediately you touch and they say, ah. Ya, jadi jangan hanya fokus satu titik ya, bisa jadi itu bukan titik yang sebenarnya tadi ya. That is why when you start treatment, do a sample treatment and explain to your patient that, see, this is called normal pressure, which is giving you pain, and I will give you little deeper pressure. Yes, and then you have to check the threshold of that patient, that how much depth he can tolerate. Oh, jadi lakukan dulu contoh ya Bapak Ibu, sampel pressure-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, nanti ditekannya ditambah, kira-kira toleransi pasiennya itu yang seberapa? Itu juga harus ditanya. You will get old people, yes, aged people, you will get children, soft skin, you will get hard skin hand. So on all the hands, this pressure can stay different. Ya, jadi bagian-bagian tangan pasien itu juga akan berbeda, tergantung tadi apakah anak-anak, orang dewasa, atau orang tua. Jadi penekanan tadi juga pasti akan berbeda, maksudnya gitu. Yes. So after finding the painful point, when you check all the system, wherever you get painful point, sometimes you will get one painful point, sometimes you can get four painful point. Wherever you are getting painful point, just put a mark with a removable pen. You can clean easily, like white gel pen. Ya, tadi kita bisa cari di bagian manapun di tangan kita ini ya. Ketika kita menemukannya di banyak titik, di beberapa titik, maka tadi ditandai dengan marking ya, penanda yang gampang untuk dihapus. This is called first step of probe. Nah, ini adalah disebut langkah pertama dari penggunaan probe. It means you have reached the point. Ya, yang penting Anda harus temukan poinnya, titiknya. Second step of probe is on that point create vibration. Langkah keduanya, ketika sudah menemukan titik nyerinya, lakukan vibrasi. So wherever you have marked the point with the pen, on those points we will create vibration now. Not finding point, but vibration. It needs vibration now to activate curative waves. Ya, jadi dimanapun bagian titik yang Anda temukan tadi, maka lakukan stimulasinya dengan vibrasi untuk mengaktifasi energi kesembuhannya. So there are many ways to create vibration. First is like you do a zigzag like this. Continuously zigzag. Jadi banyak cara untuk melakukan stimulasi dengan cara vibrasi, di antara yang pertama dengan zigzag. Yes. Itu dicontohkan Second thing is you can on this point press, release. This is giving rest in the middle. Some people like this. Press little deep because we are pressing deep. That is why rest is required. So pause, then press, then pause, then press, then pause. Ya, Like this. yang kedua dengan cara penekanan ya.
Jadi ditekan, ya, kemudian diangkat. Maksudnya dirilis tadi ya, tekan, lepas, tekan, lepas. And on this point, another way is stay there, stay fixed there, don't move, and do in this point you do clockwise and anti-clockwise. Nah, yang ketiga, dengan fix. Artinya tetap tekan di titik itu, kemudian lakukan putaran dia searah jarum jam dan juga kebalikan jarum jam. And with this technique, we activate healing waves, curative waves. This is like a current, and with the help of skin and nervous system, this current reaches the main body disease organ and heals the organ or body part. Ya, jadi ketika tadi fix kemudian diputar dia apakah searah jarum dan kebalikan jarum jam, maka ada curative wave tadi, gelombang kesembuhan ke baik itu di kulit maupun sistem saraf ke bagian tubuh yang sakit. After this procedure, this is a procedure, not simply fixing seat randomly. We need to create vibration. Ya, ini adalah prosedur ya, bukan hanya sesuatu yang random tadi ya. Jadi lakukan sesuai dengan prosedur yang beliau contohkan ini. And then after this vibration procedure, then we fix a seed. Yes, like if you see white point touching, this is green lentil seed. On that, this is mark of probe. Yes, a sketch pen, not probe, but with probe because probe is metal. Sometimes it can also remove a black mark. Nothing to worry. You can tell your patient that this is just a metallic color. It will go on its own. Nothing to worry because it leaves the color. Ya, jadi ini contoh Bapak Ibu. Jadi kalau langkah 1, langkah 2 sudah dilakukan, maka lakukan langkah berikutnya, langkah ketiga, dengan menggunakan biji-bijian tadi ya, pakai isolatif seperti ini ya. Kemudian nanti ditempelkan di titiknya tadi. Jangan itu mungkin ya. Then after that, on this point, you fix seed. And if your point is correct, your stimulation is correct, just one seed can heal your cough, can heal your headache, can heal your breathing situation, can lower down your high blood pressure because point is correct, stimulation is correct, vibration is correct, and seed application is correct. Ya, jadi untuk keluhan apapun Bapak Ibu, ini hanya contoh ya bagaimana beliau meletakkannya. Nanti ketika kita menggunakan titik-titik korespondensi tadi untuk keluhan apakah itu di leher, di kepala, di sistem peredaran darah, maka ketika langkah 1, 2, dan 3 sudah kita lakukan dengan benar, maka nanti akan terjadi kesembuhan. So still treatment is not finishing. Yes, then you have to press this point for a few seconds. Yes, like 15 to 20 times press. This is therapist's task before leaving patient hand. Ya, jadi tidak hanya cukup sampai itu tadi aja, hanya menempelkan biji, maka langkah berikutnya lakukan tekanan ya, bisa 15 sampai 20 kali tadi untuk di titik yang bersangkutan. And then after leaving patient hand, when patient is going home, therapist should tell patient that from time to time you have to press this point. Ya, jadi kalau sudah tadi langkah keempat selesai, maka ketika pasiennya pulang ke rumah, maka diingatkan untuk waktu demi waktu tadi lakukan pressure, tekanan. Minimum 6 hours you should keep the seat. Pardon me, Minimum. madam? Maximum you can keep 20 hours also, no side effect. Jadi maksimum berapa lama penggunaan biji itu bisa 24 jam, tapi minimum tadi 6 jam kali.
Yes, so you remove the after 6-8 hours you remove paper tape. That point is sensitive. You can do gentle massage and leave open so that skin can breathe. Ya. Jadi setelah 6 jam minimal tadi atau 4 atau 5 sampai 6 jam. Nah, lepaskan tadi ya, lepaskan bijiannya, kemudian lakukan gentle massage ya, tekan pijatan, kemudian lepaskan. So to reach the perfect result, second day and third day, if possible, if skin is not tender and sensitive, treat this point again, the same point. Jadi untuk mendapatkan hasil yang perfect tadi ya, yang sempurna, Bapak Ibu bisa lakukan hari pertama, hari kedua, atau mungkin tadi hari ketiga. Jika tidak ada sensitivitas yang berarti di bagian yang di terapi tadi, maka bisa dilakukan di tempat yang sama. And along with this, check more points related to the disease. This is how perfect treatment is carried out. Nah, perfect treatment itu adalah selain tadi di titik yang diterapi, bisa juga dicari di titik-titik di tempat yang sama, maksudnya yang korespondensi yang sama untuk menghasilkan hasil yang perfect. To confirm if your patient says, doctor, with this application, I felt much better, then this is a good symbol that don't leave this point. Do it again, at least for 3 days. Do it again, along with additional points. Jadi jika pasiennya bicara tadi dia merasa lebih baik, ya maka Bapak Ibu bisa melakukan di titik yang sama paling tidak 3 hari dan bisa juga ditambah dengan titik yang lain. So second tool, important tool is our ring, and you all know, yes, you have very good information of ring in Indonesia. You have videos. Yes, please follow this strictly if you want to cure disease. Don't take it randomly. Yang kedua, alat yang bisa dipakai ya adalah menggunakan ring ya. Jadi ini juga bisa dipakai berbarengan tadi Bapak Ibu ya. Yes, you have to roll on the finger, but don't press hard. Generally, people try to press hard, thinking, oh, they are pressing the point. But also, it is not correct. We have to do gentle rolling on all the finger joints, tapes. This is called gentle. You have to just hold without giving pressure. Gentle rolling, because our target is to create vibration, frequency, not pressure. Jadi penggunaan ring ini, ring massage namanya Bapak Ibu, ini yang penting adalah bagaimana kita merollingnya ya, jadi menaik turunkan karena yang ingin kita capai itu sebenarnya vibrasinya, bukan pressure-nya. Also, you can advise your patient, you can teach your patient several times a day. He can do this ring massage on his diseased area. You can mark for him, and then at home he can do on his own several times. Ya, jadi bisa juga di-advise ya, disarankan kepada pasiennya untuk melakukannya beberapa waktu ya. Jadi di bagian-bagian yang memang tadi ada sakit. So this is also big ring. Like small ring we are using for fingers, and this big size ring we are using for palm region. Ya, ada ukuran beberapa Bapak Ibu, ring itu ada yang small, ada yang medium, ada yang big. Jadi disesuaikan ya. Kalau yang untuk telapak tangan atau punggung tangan bisa pakai ring yang besar. The fingers are arms and legs, and this palm is representing your trunk central body part. So to stimulate the organs of central body trunk part, this ring is very effective. Nah, untuk bagian tubuh yang di tengah ya, center body part, maka kita karena korespondensinya itu di bagian depan maupun belakang, Bapak Ibu, ya, itu bisa menggunakan ring seperti ini. And this is the ball. This is very good
for people, those who are having gut problem, those who are having intestine problem, constipation, gas, all problem related to gut, they should do this kind of massage. This is rolling technique, keeping ball between two hands and with little pressure, they can roll until skin becomes warm and sensitive. Ya, bisa juga penggunaan bol ya seperti ini. Jadi khusus untuk penyakit yang kaitannya dengan sistem pencernaan tadi seperti GERD dan sebagainya, bisa menggunakan rolling teknik dengan diputar dengan kedua tangan ya. Sampai gimana? Sampai ada kehangatan ya di kedua telapak tangan. This is thumb pressure. This also is used for stimulating the point, but make sure this is not your main tool for finding the painful point. Probe is the main tool for finding the painful point. This is just a massage, creating the environment for healing. But finding painful point is done with the help of probe. Ya, jadi bisa juga penggunaan thumb massage ini Bapak Ibu untuk menstimulasi poin. Jadi tujuannya ini stimulasi bukan untuk mencari titik nyeri ya. Digunakan dengan massage supaya tadi menciptakan environment for healing. Jadi lingkungan untuk terjadi proses kesembuhan. These are very small tools we are using in Sujok treatment. We are using needles also, small size needles and different types of magnets. Ya, kita juga bisa menggunakan needle ya dengan ukuran yang kecil, jarum yang kecil, dan juga kita juga menyediakan beberapa tipe magnet. Star magnets we are using on correspondence systems points, what we learn in level 1. This is very popular star magnet used in level 1 correspondence systems. Ya, kita biasa menggunakan star magnet untuk di korespondensi sistem, biasanya kita juga diajarkan di level 1, Bapak Ibu. Then we have bar magnet and chakra round magnet we use in our level 2. Ya, juga kita biasa menggunakan bar dan cakra magnet itu biasanya di level 2. And we need paper tape, surgical tape. This is 1 inch and 1.5 inch size width for our seeds and magnet application purpose. Ya, kita juga menggunakan small tape maupun big tape ya, tergantung dari tujuan kita apakah mau satu titik yang kecil maupun bagian yang besar. And now, this is all a product from kitchen, natural. You should prepare your seed box very beautifully. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa dari nature ya, kita menggunakan seed box seperti ini ya, Bapak Ibu bisa menggunakan biji-bijian. Yes, not all the time going to the kitchen and bringing seeds. Yes, on clinical table, when you are doing as a professional therapist, organize your seed box very beautifully so that it looks healing box. Nah, jadi bisa menggunakan seed box seperti ini atau healing box ya. Jadi kita nggak bolak-balik ke dapur Bapak Ibu ya. Jadi sudah kita sediakan spesiali buat teman-teman yang juga menjadi terapis sujok bisa menyediakan konsep seperti ini. There are variety of seeds, but for beginners, they can start with green lentil seeds. Yes, fenugreek seeds. Fenugreek seeds we are using on the back side, that is yang surface. And your green lentil seeds, they can use in all kinds of correspondent point. Ya, jadi ini bisa digunakan biji-bijian ini tadi seperti fenugreek itu untuk bagian-bagian di belakang ya, sakit-sakit di bagian belakang. Atau buat pemula, Bapak Ibu juga bisa menggunakan kacang hijau ya, lebih mudah. Kidney beans we can use for treating kidney points. Nah, kidney bean, jadi biji kacang merah itu cocok untuk gangguan-gangguan ginjal. Fenugreek seeds are very good for joints pain,
when you do it on the basic system, insect system, mini system, and also it is very good on the yang surface of fingers. Jadi untuk fenugreek ya itu cocok untuk semua gangguan joint ya, ruas-ruas Bapak Ibu, apakah itu baik mau digunakan di basic system, insect system, mini system, dan untuk bagian yang surface, jadi bagian tubuh yang belakang. White beans are also very good. This has protein kind of nutrient. This is also very good. You can use in that area which is dense like basic system. This is having more skinny area. So dense area. So this seed also has healthy energy. Jadi untuk bagian-bagian yang more skinny tadi, Bapak Ibu, yang lebih banyak dagingnya bisa jadi gitu tadi, ini juga bisa di bagian depan digunakan dengan biji ini. Then dry peas you can use on the lumbar area. I will show you the slide. Yes, on the basic system, these dry peas are very good for giving relief in lumbar pain. You can fix it between two bones in the center area. There is a hollow. You can make a chain with the help of paper tape and fix it here in the hollow part between two bones. Ya, jadi untuk bagian-bagian tulang belakang, Bapak Ibu, di dalam sistem korespondensi itu ada di antara yang ada berongga di sini ya. Nah, itu bisa dry piece tadi ya, bijian dry piece itu untuk bagian-bagian tulang belakang lumbar ya, bisa dipasang dengan dibuat rantai ya, seperti sambungan gitu dan kemudian difix. In all cases, when you apply seed therapy, don't forget to keep a minimum 6 hours and stimulating from time to time. And don't leave treatment. Next day, again, you do it. And then again, till the time you get full 100% relief, please don't leave the treatment in between. Jadi penggunaan seeds, Bapak Ibu, terapi bijian ini itu paling nggak minimal saran beliau itu 6 jam Bapak Ibu ya. Dan distimulasi juga, maksudnya dirangsang terus seperti tadi. Dan lakukan stimulasinya time to time ya, sampai minimal 3 hari ya, sampai Bapak Ibu 100% sembuh. So when we are using the seeds, we are keeping few things in our mind. One is general application, like I told you, fenugreek seeds you can use on the yang surface of hand because it is flat seed. It can stay well on the yang surface. Second thing is using dense heavy seeds on the front side because of flesh. This is easy to use. Ya, jadi ada kriteria umum ya dalam penggunaan seeds Bapak Ibu seperti tadi. Untuk fenugreek dia cocok untuk yang surface tadi ya, bisa digunakan untuk sisi-sisi belakang. Kemudian untuk dense yang ada muatan seperti protein dan sebagainya, maka itu sangat baik untuk bagian depan yang flesh yang banyak dagingnya tadi. So second thing is shape criteria. We are selecting those seeds, the shape matching with the organ shape. Ya, yang kedua kriteria penggunaan bijian selain yang satu umum, yang kedua berdasarkan bentuknya. Nah, kita bisa memilih bijian yang matching dengan organ. Just try to understand divine beauty. When you see kidney beans, wow, it looks like kidney organ. The shape is so similar. Ya, itu mengapa yang kedua ini kaitannya dengan bentuk kidney bean ya, biji kacang merah itu sangat similar dengan ginjal. So this similarity principle again stimulates the idea when two things are similar, energy exchange is very strong. Ya, kriterianya tadi sudah disebutkan di awal. Jika ada dua benda yang sangat mirip, maka transfer energinya akan sangat kuat. So when we pick a seed from the nature and the shape of seed is matching with the organ, yes, and we apply there, then quick result is seen because
Similarity principle allows to exchange energy quickly. Jadi konsep kemiripan ini ya, ketika ada dua benda yang mirip, contohnya tadi ginjal dengan kacang merah, maka akan ada transfer energi yang berlaku sangat cepat. Yes. So heart shape, you can select any seed. Only thing is shape. Now, when you see heart shape, it is not like you see this kind of emoji, heart emoji, which is very popular. It is like ovalish shape. Yes, general idea you can have. So if you select this kind of seed, then it is very good. You can apply on the insect system exact heart area. Iya, jadi untuk bijian yang juga mirip dengan jantung tadi ya, atau emoji yang mirip dengan jantung, itu Bapak Ibu juga bisa melakukannya dengan konsep korespondensi insek, ya, itu juga bisa di bagian korespondensi jantung dipasang bijian yang mirip dengan jantung. And buckwheat seed has triangular shape. Yes. So in lungs, when you see the shape, lung also is showing, just focus one lung, it looks like triangular shape. So we select buckwheat seed. It is pointed seed and it has acupuncture effect. So multiple seeds we can select and we can place it on the lung area. This will help to activate lung energy because of similarity. Ya, buckwheat seed ya, biji buckwheat ini itu punya ukuran triangular tadi ya, jadi seperti triangular shape dan itu mirip juga dengan bentuk paru-paru, sehingga yang kedua dia punya titik pointed yang bisa juga seperti efek akupuncture tadi ya, jadi ada efek tekanan tertentu yang ini bisa mengaktifkan energi paru-paru. So this seed is very famous in India, but it is available online and maybe it is available in Indonesia. You can find the seed to treat lung diseases, asthma, breathing problem, all kinds of lung disease. It is very good treat. And also for inflammation, if person is having inflammation, so applying buckwheat seed on the inflammation related point, correspondent point, it is helping. Ya, jadi buckwheat ini ya kalau di India banyak umum ya. Kita juga bisa melakukannya pembelian dengan mungkin online gitu. Dan ini sangat cocok untuk semua kaitannya dengan problem pernapasan seperti asma dan sebagainya. Dan termasuk inflamasi ketika ada peradangan di dalam sistem korespondensi bisa dipergunakan. Also, this seed has diamond shape, pyramid shape, like pyramid is part of diamond, and triangular shape. It has tri-original energy, tri-origin energy. This is also very good and it gives good tri-origin and pyramid energy to the coins. Iya, jadi bentuk triangular tadi itu juga sangat mirip dengan piramid. Maka dia bisa juga untuk ya tri-origin energy ya triangular tadi untuk karena tadi ada kemiripan dengan sistem energi tri-origin yang piramid. Black pepper seed, you see your eyeball. Yes, it is like mostly we have black color eyeball. Yes, people have blue color also, but when you see maximum percentage all over the world, the eyeball is black color. So to activate the energy of eye, to harmonize the energy of eye, this black pepper seed is very good, but you have to select a very small and hard seed. Some black pepper seeds, when you press, it becomes powder. So we need a very good, dense, hard seed so that on pressing, it does not break. Ya, untuk black pepper ya merica hitam Bapak Ibu itu sangat cocok dengan mata kita. Jadi bagian hitam dari mata kita meskipun ada juga mata yang biru dan sebagainya, tapi yang lebih general itu matanya hitam. Nah, kemudian cari bijian yang keras, yang kecil dan keras ya, karena bisa juga ada bijian itu gampang atau rapuh gitu. Jadi cari yang keras dia bilang tadi ya. Then grape seed is very good
for treating diabetes in insect system after stimulation. Like I told you how to stimulate. There you can place grape seed. This is also hard, you have to select. Ya, jadi untuk grapeseed ya, ini juga baik untuk pankreas tadi ya. Jadi untuk penderita diabetes juga bisa menggunakan biji anggur. Then walnut, as you know, brain is similar. When you see brain, then walnut looks the same structure. Now, when you see the size of the thumb, it is small size. You cannot place this big walnut on the thumb brain correspondence. You can cut into small pieces according to the size of your thumb. And then with the help of paper tape, you can tie this walnut on the brain point. Ya, jadi buat walnut, Bapak Ibu, ini sangat mirip dengan brain ya, dengan otak. Nah, meskipun walnut itu besar pasti ukurannya, maka saran beliau tadi dipotong kecil-kecil ya, karena dia ditempelinnya juga di jempol. Nah, nanti ditempelnya itu kecil-kecil saja, jadi bisa dipotong-potong. So you see brain has loop and walnut also you can see the same loops. Ya, ada banyak kemiripan, ada loops-nya juga sama ya. Jadi kalau di walnut itu juga kalau kita lihat juga ada bentuknya mirip dengan otak. Remember one thing, when you fix this walnut seed, a small piece of walnut on the brain point, this is not creating acupressure because it is soft. Yes, you have to break the walnut, remove the shell, and inside part you have to cut it into small piece and you place on the thumb. And this point we don't need to press. Before applying this walnut, we have to press, and after application we don't press because it is soft, it will break. Ya. Nah, bedanya walnut dengan biji yang lain, walnut ini lebih soft, lebih lembut Bapak Ibu. Jadi yang perlu penekanannya adalah dengan sistem korespondensi tadi, lakukan dulu dengan langkah 1, 2, 3, 4 dengan perut tadi, baru nanti pasang walnut dan tanpa harus di-pressure ulang, ya karena dia bisa jadi rusak kalau ditekan. We are thinking, oh, if we cannot press, then how this walnut is working on brain point? Nah, pertanyaannya, gimana dia bisa bekerja kalau tanpa harus ditekan? Then again, we need to remember similarity principle, the loops of this walnut and the loops of brain, this is matching. Because of this similarity, energy exchange automatically happens quickly on the brain point without pressing. Ya, jadi pertukaran energinya itu terjadi lebih cepat karena apa? Karena tanpa harus ditekan pun ada konsep similarity yang loop-nya. Jadi bagian loop dari dengan loop dari walnut itu yang kemudian terjadi exchange energi yang cepat. So we have two techniques. One is pressure. Yes, some seeds magnets we are using for pressure, and some seeds we are using strongly for energy exchange, using selecting seeds based on the similarity principle, matching with the organ. Ya, jadi ada yang memang bentuknya keras, itu dia matching dengan tekanan, Bapak Ibu. Tapi untuk seat yang lembut tadi, ya, yang kita pakai adalah konsep similarnya ya. Bagaimana dia punya kemiripan yang banyak, nah itu juga yang energinya exchange. Now, like I told you that this probe, this Jimmy, is a very important tool for a therapist, but I also want to introduce natural tools. For example, you are in a place, yes, maybe airport sometimes, picnic, market, hotel, restaurant, and you don't have that tool, then what to do in emergency, how to help people if you see a patient there. Ya, beliau juga tadi ada yang bagus ya, maksudnya yang standar itu dengan yang Jimmy Probe tadi.
Namun kalau kita dalam kondisi mungkin lagi piknik, lagi di restoran, atau lagi di pasar, kita ingin membantu orang lain, kita tidak punya alat, maka ini ada alat yang natural yang bisa membantu. For example, in restaurant, in market, toothpick you can find anywhere, chopstick, toothpick. This is universal. Anywhere you can find. Ya, kita bisa pakai chopstick tadi ya, kemudian toothpick ya, bisa juga. Ya, ini bisa kita dapatkan dimanapun. Something from ladies makeup kit. Nah, mungkin wanita bisa dengan make up kit ya, jadi untuk alat-alat kecantikannya. Only thing is you have to use back side of that toothpick, not pointed part because we are not creating wound on the skin. Ya, untuk toothpick tusuk gigi bisa dipakai bagian tumpulnya, berarti yang tajamnya itu jangan. Jadi kita nggak menyebabkan luka, Bapak Ibu ya. Ball pen, modern ball pen are very pointed. Like old times, we used to have a ball pen with thick nib round. If you have that old type of ball pen, that can also help you in stimulating the point, but not pointed one. Not like pencil. This pencil is pointed. Yes, don't use this. Ya, jadi kalaupun menggunakan ballpoint ya yang sudah lama, artinya yang sudah nggak tajam, nggak runcing. Jangan gunakan seperti ini, ujung pensil ini terlalu runcing, jadi sangat tidak disarankan. This hairpin, ladies, this is very common, popular. Yes, in emergency, you can stimulate with this hairpin. See, this is hairpin. Untuk jepitan rambut, Bapak Ibu ya, bisa dipakai, tapi bagian tumpulnya ya, untuk menstimulasi tadi, mencari titik nyeri. Knitting needle. Ya, mungkin belakangnya dari needle ya. That is why Professor Park Jae-woo said Sujok for everybody. Only thing is you should know the correct point and take immediate action. Ya, itu mengapa Prof. Pagio menyebutkan sujok itu untuk siapa saja ya. Kita bisa menggunakan apapun ya untuk rating point yang tadi dan kita bisa lakukan segera. So after finding the point, now you can fix variety of things. For example, you can fix seed, you can also fix a bead. Yes, anything small, you can pick up rice grain, wheat grain, mustard seed. Like I am motivating new people because they are thinking academically, oh, which seed I should apply. You just pick up whatever you get. If you have appropriate seed, you try to select the best seed. But in case in emergency situation, whatever you see, whatever you find, just pick up. Don't worry what you are picking. Pick up. Maybe it can be tiny stone, pebble. Yes, you just apply on the point. Ya, jadi ini buat yang baru-baru juga khususnya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti tadi ya standarnya harus biji-bijian yang disebutkan tadi. Tapi untuk kondisi yang emergensi, tadi kita bisa menggunakan probe yang natural, yang bisa kita temukan di sekitar kita, termasuk juga untuk stimulasi yang panjang, Bapak Ibu bisa menggunakan tadi seperti batu-batuan, kemudian biji-bijian, apapun yang kita temukan, ya itu untuk bisa membantu menstimulasinya. Then, as I told you, continuous pressure is required after fixing the point. So we should always tell our patient, yes, I have done your treatment, but from time to time, please keep pressing this point. And due to some reason, if this seed comes out, paper tape, because they're working, sometimes paper tape comes out, sometimes seed shifts from the point, then you have to give this awareness to your patient to do it again on the same point. You can use tape again and refix that seed. When seed is removed from the correct point, result is not coming. That is why we need to give awareness to this patient. Otherwise, patient forgets working, washing, and therapist did a lot of hard work to find the point. But after few minutes, seed is shifted to somewhere other place. Ya, jadi Bapak Ibu tadi penekanannya,
untuk Bapak Ibu yang punya pasien ya, yang kemudian dia sudah pulang dari tempat praktek Bapak Ibu tadi, jadi saran ketika mereka melakukan fix tip tadi dengan biji-bijian ataupun dengan alat yang lain, itu jangan sampai bergeser Bapak Ibu ya. Ketika mereka bekerja dan sebagainya, kemudian dia berpindah ya bijinya itu, maka tidak akan terjadi tadi cure efektif energinya, sehingga sarannya untuk diperbaiki. Jadi sarannya bisa dilepas, diganti, dan sebagainya. Supaya tadi titiknya itu tetap pada titik tempatnya dan terjadi stimulasi yang berkelanjutan. Yes. Madam, So then maybe we take a break. break. Okay. Yeah. Okay, fine. Yes, we'll take a break. And how many minutes? 10 minutes maybe. Okay, I'll be ready after 10 minutes. Oke. 5 minutes Jadi Bapak Ibu, maybe. thank you, 5 minutes Madam. also okay. For 5 me, minutes maybe. whatever you say, I'm okay. Whatever you Oke. decide. Ya, jadi Bapak Ibu, kita take a break dulu ya, istirahat sebentar. Kurang lebih 10 menit Bapak Ibu, nggak usah keluar dari channel ini. Dan nanti setelah 10 menit dari sekarang 10.22, berarti nanti 10.32 Bapak Ibu join lagi. Itu mungkin dari kami panitia. Madam, Madam, we take a break until 10:32 From here now, ya. how many minutes? 10 minutes, just only 10 minutes. Oh, okay. So you can pause the recording and then we'll Yes. resume. Oh, Yes, thank madam. you. See you after 10 Thank you. minutes. Okay, thank you, madam.